Hi guys! Sure. Tingog. So hello, my name is Adrian Marapao and I am currently a third year accountancy student. So senior dragon, tigo lang. So today I'm here to review some topics assigned to us. We were assigned some topics to give you a slight review lang naman. Kaya kabalo may mayo na kay Manny. So we're just going to review some topics about your comprehensive exam and hopefully nga bisag short lang ni siya nga review pre-recorded you will learn something. So without further ado di na nato dugayon aron mahuman ta dayon and kay nagkaduol na ang inyong qualify dili di compre qualifying exam amo di compre inyo quali. So the topic that I will be discussing is all about the dali siya mag-click. Uy! Pag siya mag-click ba? Nara. Merchandising operations. Familiar? Ibalumi agi naman mo ani. So, sa rin yung merchandising operations or what is a merchandising business? So, as you can see, merchandising business, it generates revenue from sale of goods and commodities that it buys. So, nakaagi na mo sa katong service concern business. So, ang difference niya sa service concern is, di ba, sa service concern business, you're rendering a service to your customers. Ang main nga profit gaining in your activity is rendering a service. While in merchandising business, you are buying goods and then selling it on a profit para kanang mugag you are buying and selling. As you can see, buying and selling. So the business is considered to be a buyer at one point and then a seller at another point. So diba, that's just so easy nga magag kanang palit then baligya, palit patubuan baligya. So that's the main point of a merchandising business. So mo na kalahian niya sa service concern. Ba easy? So sa na-assign ako sa merchandising business, first is i-introduce ako niyo ang mga new account titles. New account titles nga dili ninyo makita sa service concern nga naa sa merchandising business and their normal balances. I know familiar naman kay lagi it's a review so ano ni siya mugang kanang it's a somewhat a refresher lang siya no para mabalik ba magdili bitaw niyo malimtan. So before ta mo tackle sa mga account titles is sa merchandising business, it has two inventory system methods saan nyo pag-recognize sa inventory. So the periodic inventory system and then the perpetual inventory system. So sa pag-keep pagod sa inventory, di ba importante man na siya because as a merchandiser or someone nga engaged sa merchandising business, ang imong inventories is murag mauna ang lifeblood sa imong business because without those inventories then unsa may mo baligya, what will you sell kung ang imong inventories dili mo ma-keep on track. So it is important to keep track on your inventories as a merchandiser. So kaning duha ka system is naani siya there's a difference between the treatments sa on pag-keep nimo to keep tracks inventories between these two system. So mo nang ang account titles po napoy account titles nga mag-vary. Kay sa isa ka inventory there are account titles na makita and sa isa is wala siya. So di natin dugay. First na to is account title sa periodic inventory system. So unsa may naa sa periodic inventory system? Kasi nakalahi niya what makes it unique. First is the merchandise inventory end. Wow, and dayon, wala beginning. So, importante mo ni siya ang merchandise inventory and maibalan nyo niya nganong merchandise inventory and ang
naa sa nakahimong unique sa periodic inventory system na walay merchandise inventory and di mo nga makita sa kuan sa perpetual. So a merchandise inventory and it is the unsold merchandise at the end of the accounting period. So it's determined by physical counting and inventory taking. So sa periodic inventory system guys is natay buhaton nga every end of the accounting period natay buhaton na physical counting sa atong mga inventories. So ipon na to na siya, ipon, and then we will check if mo reconcile ba siya sa records nga na to. So muna siya sa anang periodic inventory system. So these inventories, the merchandise inventory, and these are priced at cost. So kung pila siya gipalit, i-order nimo sa supplier, then that is the cost sa imong merchandise inventory, not the one nga that the price nga imong i-sell. Katong i-resell na nimo siya, dili siya mo kanang mo i-track as imong inventory. It is priced at cost. So kailangan timaan na na nga it is priced at cost. And then usually dated si merchandise inventory end December 31 kay usual end sa atong accounting period is December 31 man gyud, end of the year. But if naay uban nga kanang mag-end sila is in mid-year, yan na may uban nga na, di ba? So ang imong merchandise inventory end is dito po siya mo i-date. So normal balance sa atong merchandise inventory end is debit. Di na ko mag-English siya kay di ko kabalo mo English po. Then basta kita kabitaan. Next is income accounts sa buta. So asset accounts itong merchandise inventory, no? So income accounts. So inang income accounts, our first nga account title is the sales. Sales, of course, is credited for sold merchandise. So every merchandise nga ma-sell na to, every merchandise nga mabaligya is mo credit ta og sales. Of course, kay mo man atong main nga agenda as a merchandiser nga masold ang atong mga merchandise inventories kay if dili na masold, so it means we are not gaining profit kay mo gani atong main activity sa business nga atong gi-engage. So the sales ang credited siya if masold ang merchandise either in cash or credit. So if bayaran dito, so sales ka record, or kung in credit is record di mo kag sales. So normal balance niya is credit. So as there's an example, when there's a selling transaction sa imong merchandise, so you will debit cash if it's in cash, or accounts receivable if it's in credit, and then you will credit sales. So di ba? Very simple. Another income account is the sales discount. Discount, hilig tanan, especially mga mama. Dili lang mama, kita hilig tag discount, hanyo-hanyo. So sales discount is debited for sales discount given. So every discount nga if your buyer has availed a discount, so mo debit kag sales, mo debit tag sales discount. Why? Because it is somewhat a a way of gaining a lot of customers pa, di ba? If maka-discount sila, then kuan gid sila kanang murag diha gid sila nimo palit, and then it makes them it pushes them to pay promptly, it pushes them to pay early because the discount is only acquired if they pay on a certain discount period. So nasa isa customers pay within the discount period. So example of a discount period is 3, 10, and 30. So kasabot banta na di ba nga if the buyer would pay on 10 days before after the 10 days after the sale niyo, mo pay siya 10 days after the sale, so naa siya 3% discount. And then the duration of that credit is kani siya available lang ang discount period
reflected guys if kuan kanang in credit siya kay di ba if that credit term is 30 days, so if mo pay siya 10 days after sa ninyong kanang murag na sa inyong transaction, then the buyer could avail a 3% discount. So the normal balance is debit. So di ba as we can see sa example na to nga recording is we record cash and then sales discount and then the accounts receivable kay it's a mura man siya mahulog di ba siya nga minusan murag malesen atong accounts receivable because lagi of the discount nga we have given to our customers. The sales discount. Another is the sales returns and allowances. So, sa maning sales returns and allowances, sa may kalaitan nila sa sales discount. So, sales returns and allowances is debited for returned sold merchandise. So, after we sold the merchandise, if naaga na ibalik ang atong mga customers or buyers because of certain event just like bad orders, defects, or kanang unfit orders nga para nang order sila og sanina nga color blue pero gihatag kay color red so ibalik di ba mukan kita na kung sa kuan pa pag there's a warranty nga na kay mga bitaw nila na sila di ba if especially mo ingat ka na sa online shopping store di ba na may ibutang nila mga 7-day warranty may ana because we can we can give it back if dili siya fit sa atong order because we as customers do have the right to gain what really we bought for. Kung sa atong gipalit, dapat mo gini atong makuha if we are the customers. So if there are some returns, then we will debit sales returns and allowances because it's the normal balance of it is debit. So if naay returns, kung naay bad orders, then wala na replace atong company because not done tag stock pwede mo nato i-replace so kung mo replace so dili na ta mo record og ita mo record og sales returns and allowances if maka-replace ta kay naman tay nakaset naman tag murag ka ng replacement for that ingana so if wala siya na replace because wala na stock then we will debit sales returns and allowances and credit tag cash or accounts receivable because nawala man to siya kanang wala man tay na murag na as there's no income yana di ba kay wala man tay cash na dawat because waan man nato ang supposed to be nga ma-income nato because nalagi tay bad orders na nahatag sa atong customers. So, yeah, sales returns and allowances. Dependent lang siya sa discount na kay discount it is somewhat a privilege kay hatag na to sa atong mga customers for paying promptly. While sales returns and allowances is a compensation nato nila for giving bad orders or for kanang unfit orders nga nahatag nato nila. So, manata sa income accounts. We are on the cost accounts about cost accounts. So, the first cost account is the cost of sales and or cost of goods sold. So, familiar siya sa merchandising. The cost to produce and sell the merchandise. So ang gasto nimo tanan sa ang gasto nimo tanan sa pagpalit nimo sa imong merchandise, then the way sa pagpalit nimo and then sa pag-sell nimo sa merchandise, that is considered to be the cost of sales. So it is a major expense of the business. Mo ni siya may pinaka major nga expense kay di ba? Ang atong main activity is buying and selling man. So ang cost yun sa pag-buy o sell mo atong ang major expense sa business. So, no brainer. That is the cost of goods sold. So, importante ni siya sa pag-compute na to. May bala na to. Importante ni siya sa pag-compute sa atong income, sa net income, na kung sa ang cost of goods sold, kung sa ang yung relevance para makabaluta sa profitability sa atong business. So, cost of sales, the record purchase. Ay, dito siya, save to siya.
So another cost account pa. Another cost account na to is purchases. So, di ba, purchases. So, purchases. Pagpalit. This account is debited when purchasing a merchandise. So, whenever we purchase a merchandise, we debit purchases. The normal balance niya is obviously debit. So, kaning purchases account, guys, is mao ni siya ang isa sa account na naa sa periodic inventory system but wala sa perpetual inventory system. Oh, di ba? So nganong wala man na siya head, wala man siya Adrian, nganong wala may purchases sa perpetual inventory system. We will know that later. So purchases, we will know that later. Another cost account is the purchase discount. So purchase discount, diba? Similar discount. Kagi na, discount. Na sales discount to ganina. Purchase discount is credited when there is a purchase discount avail. So, kanina pong purchase discount, guys, is kita na po ang avail sa discount kay himpita within the discount period sa ato ang suppliers. So, diba? Ato ganiha, sales discount, point of view, o kanang ang sales discount sa ato ang point of view dito na. Sales discount is kita when we sell, then the suppliers the customers avail the discount, then we record sales discount. But when we buy and we have availed discount, then we record purchase discount. So bali siya sa sales discount, kaya normal balance niya is credit. So diba? Tungod sa purchase discount, magamihan ang atong payable, atong accounts payable. So you can see on the sample nga nato nga kaning entry, debit, accounts payable, credit, purchase, discount, and cash. So diba, kaya balo naman taon sa sa discount period. So if we pay tag within the discount period, then we can gain purchase discount. Diba, ganahan tatanan ng discount, especially sa mga shopaholics diya, ganahan tag discount yun. Shopee, mangita tag mga discount diya, mga vouchers para maka-discount lang, less 10%. Diba, we all want discount. Kasi dili ganahan makales. Another is purchase returns and allowances. So same siya rationale sa ato ang sales returns and allowances. Dili lang is kita na pod ang ni-purchase. Kita ang natagaan og bad orders or unfit orders. The merchandises nga ingabot sa tuwa are not the ones nga ato ang gi-pay for. Diba? So we will return it to our suppliers. So we will record purchase returns and allowances. These are credited for return purchases. So the normal balance of it is credit. Balikan tag cash, and then mag-record tag credits sa purchase returns and allowances. So simple, same siya theory sa sales returns and allowances, guys. Another cost account is the freight in. Freight in, or in other terms, kung familiar mo, is the transportation in. So, unsa din freight in? It is the shipping cost. Shipping cost when we buy our merchandises. Diba? If the business purchased merchandise, then of course we will pay for the shipment or the shipping cost na ma-incur para sa pagpalit na to sa atong mga merchandises. So usually, guys, kalibugan malibog ta is what about unsa di ang kalian sa freight in og sa freight out. So ang freight in is a cost account. It is need ay na i-iko na to na kay wala pa man ta dili pa man nato ma-discuss ang freight out, guys. After na to freight in, after ma-discuss ang freight out, imurag na kanang i-discuss na to gamay unsa di ang kalahian sa freight in sa freight out. So normal balance of freight in is debit, and then when we record freight in, we will credit cash or accounts payable because it is a cost. So umanta sa cost accounts, nanabuta sa expense accounts. Ay first kanang one thing is, di ba malibog ba taon sa di kalian sa cost and an expense. Unsa day kanang murag
musa day ka ng difference niya kay ma-interchange magod siya kasagaraan sa cost na expense. So ang cost guys is it is your expenditure nga ma-incur to produce or to acquire your merchandises or to produce that merchandise nga imong ibaligya. So di ba it is your expenditure while an expense account is maga siya the cost nga imong na-incur ma-expense na siya if you will ma-realize na nimo ang profit na imong gets niyo yan. Maga bitaw siya kanang it is an expense account if murag ipa-realize na nimo siya murag you're going to sell it. Yan bitaw. The cost is even though you haven't sold anything, you acquire cost. Pag sa pagkuha pa lang nimo sa pagpalit nimo sa mga cost of sales ingadto bitaw mo nang bisan pag wala pa ka nagabaligya guys is naa na kay cost ma-incur. So ang freight in is usa to siya sa cost imong ma-incur because lagi nagkuan man dili man moabot nimo ang imong mga merchandises nga gi-order if you will not pay for the freight in sa transportation nga cost. So di ba naa kay cost nga na-incur. While ang freight out it is the shipping cost if it is the shipping cost when the merchandises are sold to the customers. So imo na siyang murag i-realize na nimo imong sale kay kuan man kanang mura man siya on kanang for profit kuan ba kanang makagain na ka sa imong sales ba kanang mo nang ma-expense na bitaw siya kay kani pong freight out is dili ka maka-realize imong profit if dili ka mo pay for the freight out kay sa shipping cost nimo towards sa merchandises nga ihatag nimo sa imong customers. So gets ninyo or ako lang napalibog-libog lang ito ninyo sa mot. Asa mo siya kanang ang freight in magod is ato siyang i-appeal siya sa computation sa net purchases because when we purchase kanang nanginahanglan magitag freight in magag there is a transportation fee gyud siya if we purchase some products, di ba? Spend na Shopee gani na magay one transportation fee, shipping fee. So mo kay pa na siya guys ang freight in. Dili ka mag-acquire sa imong merchandises if dili ka mabayad sa freight in. Pero maka-acquire kay wala kay freight out. Pero kung dili mo ka maka-realize sa imong sales if wala freight out. So the expense account is these are needed for you to realize your sales. These are needed for you to convert the cost of yours to a profit, di ba? Yan na ba? So normal balance niya is debit. So when we record freight out, we debit freight out and then we credit cash or accounts payable. Ba? Oy, manata si periodic inventory nga account titles. So we will go on with the perpetual inventory system. Charan! Lara, so perpetual inventory is ang pinaka main niya kung saan pa is ang highlight of all its account titles is the merchandise inventory nga account. Anong merchandise inventory nga account man? So di ba? Mali ang usage sa merchandise inventory account. I-record na to ang merchandise inventory account guys with this following ang mga transaction. When we purchase, delete na mo record of purchases. We record merchandise inventory. When natin freight in, we debit merchandise inventory. So if na-excess of actual inventory against stock card, so debit merchandise inventory, stock card is sa tunaw niya. And then kung mo purchase returns and allowances, kung pareha ganina, di ba, i-record man na na siya. Pero sa perpetual inventory system is merchandise inventory hapon ang ato i-record. Then ang na-purchase discounts, merchandise inventory hapon. So di ba, merchandise inventory murag paminato basta yun. Dili ta mo una. Ang sagay ito record o kani sales discount, sales returns and allowances, yan na. Kasi cost of goods sold si record o kani. Di ba, dili. Nganong merchandise inventory man? Because naatay gi-maintain ang merchandise inventory na to nga account guys is mo na siya murag atong maintaining account para dili na ta maghimog physical counts pag abot sa end of the period. Dili pareha sa periodic inventory system na mag-count pa ta. Mag-count pa ta, napay tig-ihap o pila ni siya ana.
ihap-ihap pa pila na inventory nga atong nabilin. Sa perpetual inventory system guys, dili na because we have a stock card. So di ba? Ang stock card is mo ni siya controlling card para may bala na to. Pila na libilin sa atong inventory, pila na ang atong nagasto, pila na ang cost sa atong sales. Nga naman, every inventory nga mo in and mo out sa tuwa is we will na stock card nga maka-reflect ana. So for example, dire natay stock card. Sarangani Cattle Ranch. Familiar no? Gikan man inyong book good. So Sarangani Cattle Ranch. Description sa kanang inventory nga atong kuha is a top round beef. So sa beginning niyang inventory, makita na to January 1, of course, that is the beginning, is natay balance na 50 kilograms of beef and then record it for ang amount niya is 12,000 because we have 240 pesos each every kilogram. So per kilo is 240. So on January 8 is naka-receive daw ta or we purchased 100 kilograms. So the amount nga atong na of course na bayad is 24,000 pesos. So di ba sa stock card mo-reflect na mo siya. So ang total na nato is 150 kilograms. And the amount nga atong nagasto is 36,000. So pag abot sa January 20 is nakasold ta og 80 kilograms nga beef. So 80 kilograms, 80 times 240 equals 9,200. So natag 9,200. So balance na to, ang nabilin is of course 150 minus 80 equals 70. Char, may ay right dito may kemosol. 70. So dili guys, dili na ta mag-maintain atong cost of katong naatay kanang computation, dili na kakinahanglan mag-compute because ma-reflect naman siya sa imong stock card. Dira makita nimo. So ang cost of sales tanan nga na-issue. Kung pila tanan ang na-issue, may cost of sales sa company. So ang atong ending inventory automatic nga pila may balance nga nabilin kay mo-reflect naman siya. So that is the perpetual inventory system. But our book the book na inyong gigamit or bisag kami sa una is nag-focus mo siya mainly sa periodic inventory system kay mao man gid pud niyan kasagaraan nga ginagamit ang periodic talagsara nga gamit sa perpetual kay kuan man gud wala man pud ta lisod na po kayo kung dili ta magkuan di ba kanang namo gud po disadvantage ang kuan guys ang perpetual inventory system kay what if ang na-reflect sa imuhang stock card is dili gid siya ang kanang real nga inventory nimo. So di ba maybe we can acquire loss kay iguro na siya isulat. We can write anything on that. Nay buang nga keep sa imuhang stock cards ug isulat kanang isulat ya dito dili mo bisag ang na-receive nimo 150 ang gibutang niya nga na-receive is 200 kay ana. So di ba dili siya ideal when we especially for kanang large na nga companies kay kinahanglan murag mag-maintain di ba kanang nagi physical count nga kanang real time nga count yun para mas assure ginato nga mo gina siya ang atong inventory nga nabilin. So mo nang the books or sa una pa man nga ga-focus kita sa ato ang accounting sa merchandising nga business is sa periodic inventory nga system. So, tagalan mo sa perpetual inventory system. So, dira, humana ta sa first part. Yes, humana sa first part. Hapit na mahuman ng tawanan ni. Kasaba-saba. So, the second part and the last part na pod nga kuan is the financial statements. So, financial statements accountancy students, so dapat familiar nita sa financial statements. Kay sa basic pa lang mo naman atuag yung giatubangan ng financial statements because this part of the accounting cycle, di ba? The preparation of all the financial statements nga naa sa company. So, ang financial statements sa merchandising guys is lahi siya sa nandan which is the service concern.
there's a difference between service concern. Kaya lagi, katong gipakita na ko ganina, periodic man to, na yung mga account titles na wala sa service concern and makita na to sa financial statements. Ay, sa financial statements, sa merchandising na business. So, dito na ta. First na to na financial statement is the statement of comprehensive income. Income nga man-generate sa atong business. Tara! So, statement of comprehensive income for the month ended January 31, 20A. 20A lang tayo, bisag unsa nga 2020, 2021. So, mo ni itsura sa financial statement, guys. We have the net sales, the gross sales, dayan, less ato sales discount. So, di ba, mo ni siya ang katong mga account titles nga gipangyaw-yaw na to ganina. So, unsa man ang kan? Ay, wala na ko napakita ang reflect. So, kan lang ka nang mura lang ni siya para makibalo mo kanang so kanang ay makibalo lang gyud sa itsura sa financial statement no. So, and kanang I hope kibalo na ta mo kuha aning mga ani nila dis amay siya gikan day kuya mas taas pa ba nako. So, pagkuha sa net sales is we have our gross sales. Guys. Okay, so first line item sa ato statement of comprehensive income is the net sales. We need to get the net sales kay mo ni siya ang atong kan murag nang nabaligya, di ba? Pila ang total sales sa kan ato ang business. So first, the gross sales, kung pila gyud ang katong sa i-compute nimo sa imong selling price multiply nimo sa total inventories na sale ninyo. Pila gid siya ang kanang gross sales, mo na siya pagkuha sa gross sales. So total sold nga inventory times nimo sa imong selling price. So that is the gross sales. Then i-less nimo ang imong mga sales discount, pila na yung mga na kay mga bad orders kaya dawat, so sales discount and sales returns and allowances. So inet na to siya guys para makuha kung pila gyud ang atong net sales. So gross sales less sales discount and sales returns and allowances. So makuha na to ang net sales. So in this kanang statement is 885,900 ang ato ang gross sales less 5,220 less 4,500 is equal to 876,180. So mo niya ang ato ang net sales. So di ba? Ngani ito siya pag-cluster ang atong statement of comprehensive income. Kaya di ba mas dili siya makalibo guys kay kung one line item kung nato ni siya muratag mas malibog pata kay kung itungod ato ni siya dire di ba? Mas makalibog. So dili murag silbi mo siya atong final nga computations ba din diri sub computation din sub computation ana ito so ang dili ta malibog ana forma sa statement of comprehensive income. Another nga line is the cost of goods sold. So man ni ganina diri na to makita tong mga cost accounts, the new account titles nga gidiscuss ato ganina. So first is the merchandise inventory, the beginning. Diba ganina end man to katong giikuan na to ginakita. So, dire atong merchandise inventory na beginning. So, kung pila ang yung beginning ng merchandise inventory is 250,000, then purchases, pila na gasto na to sa pagpalit na to sa ato ang mga merchandises. So, dire as in this situation, 500,000. Then, neto na po na to siya sa ato ang purchase discounts and purchase returns and allowances para makuha na to pila ang ato ang net purchases. So man nag-ingon ako ganina guys is kanang para murag-an bitaw ta kanang pila gid ang atong na purchase. Para sa sales pod kay namay na nga balik, namay na nga discount. So, di ba? Dire purchase discount is 1.5, purchase returns and allowances is 4.5. So ang ato ang total na deduction sa purchases is 6,000. Net purchases na to is 494,000. Then para makuha na to ang pila gid ang ato ang kuan ang ato ang purchases, i-add na to ang ato ang freight in.
which is the delivered cost gyud sa purchases is 496,500. So mo gini total cost sa pag-purchase nato sa atuang merchandises from our suppliers, 496,500. Part gyapon na siya sa cost of goods sold, guys. Lahi pa siya nga line item, wala siya sa pinakakilid sa cost of goods sold. So after getting the delivered cost of purchases, i-add na to siya sa ato ang merchandise inventory. Then mo na siya ang cost of goods available for sale. So mo ni siya ang cost sa tanang goods na saleable or available na to i-sale. Naa na to doon on hand, available i-sale. So 746,500. Remember na to, guys, nga kaning cost of sales is kani siya kanang recorded at cost. Okay, cost it siya. Kay sa magod ang uban kay malibog sila kay ang i-record nila is pagpakwentahon og cost kanang pila ang cost of goods available for sale is usahay selling price ilang mga multiply kay naga ba na pero kanang murag kanang naga ba gina siya sa kaning ato ang mga quizzes and examinations sa mga items nga pakwentahon ta pila ang cost of goods available for sale din sa mga given na dito given si at price at cost, given si price at sale. So yan na siya, timan natin siya. The cost, guys, is price gid siya at cost gid siya always. Dayon, if natin less na to si cost of goods available for sale, less na to merchandising inventory N. So pila ang ato ang merchandise inventory sa pag-physical count. Pila ang atong merchandise inventory. So di ba, naamon tayo physical count ng ginabuhat. So, i-less na to siya sa ato ang cost of goods available for sale. So, we can get the cost of goods sold. How much is the cost of all the merchandises that we have sold within the period, within the accounting period nga ato ang gi-compute. So, di ba? So easy. Magkata. Then, pagkuha sa gross profit is net sales, the netted sales, minus the cost of goods sold. So that is the gross profit. So, di ba? Mo ni siya ang profit without the expenses nga atong nagasto sa pag-realize sa sales sa ato ang product. So mo ni diri na mo gawas tong gingon ako ninyo ganina, guys, nga the difference between the cost and the expenses, because this cost kani siya nga mga cost is ma-incur gid mo siya with kana sa pag-acquire nimo sa imong product or sa kanang I can murag saan siya another term niya basta kanang the cost nimo ba nga kanang wala pa nimo siya nabaligya pero bisan pag dili ni siya mabaligya nga mga items is naa ka nga cost. Pero ang expenses is ma-record na siya expenses if mabaligya na nimo siya nga mga items. So di ba? Kung na-gets ninyo, abot gilibog-libog ako. Basta mo na siya, guys. So the expenses, the cost and the expenses. So the gross profit, ato siyang didakan sa atong mga operating expenses or somewhat ay sa kanang usahay ang ibutang sa atong items na is OPEX. So makita mo OPEX is mo na siya. Those are the operating expenses. So there the freight out. Sige nga katong ikaw kanina, the freight out. Then the salaries expense, of course, bayad ng salaries sa atong mga employees. The utilities expense, utilities, atong mga water, mga electricity, tanan sa taxes and licenses for the legality of our business. And then the rent expense, if we rented a place or a garage or store, then we will record that kay dili man ta maka-operate sa atong business without that physical store. So, gross profit minus the operating expenses, mo na din na siya ang total profit for the month or the diri nga is for the month ended month. So this total profit for the month. All of these numbers were incurred or kanang gained within the month. Okay, for the month ended na siya, guys. So kung yearly pod, so for the year ended is mo pa na siya i-record na to. So let's di ba simple lang kayo ang statement of comprehensive income. Basta timan-an lang na ito ang iyang ginsa niyo kanang ang form. Form kay dili nato ni siya interchange kay
mas makalibog man kaysa kung yanin na to. Una first na to is kuha na to net sales, then the cost of goods sold, then the gross profit, and then the net profit of the month. Final profit or your income. Di ba? Easy. Kabalo man mga kasi. Kamu pa. Mga baby dragons. So another financial statement is the statement of financial position, or another term, balance sheet. The balance sheet. Somewhat familiar. Easy. Talaga, statement of financial position as of January 31, 20A. So for the month ended, gabon siya guys. For the month ended, for the as of January 31 siya, so 1 month na gapon siya. Ay labay from the first na kan. So, di ba kani siya is kaning account form. This is a account form nga kuan. Account form ba? Nalagi account form lagi guys. Account form siya nga statement of financial position kay diba asset, and then there is a pika side is liabilities and owner's equity. So sa comprehensive income makita na to dito itong mga income and expenses accounts. There is a statement of financial position is ang makita na to is ang asset accounts, liabilities accounts, and the equity accounts. So the current asset, nasa current asset, anong mga asset nga within one year, realizable within 1 year. Current asset, the cash in bank, 1,111,180. Then the accounts receivable, 455,000. And then the merchandise inventory, itong sa physical count na to. So considered siya as current asset. So sa non-current assets, wala ni siya guys ha. Wala ning cost of goods sold. Ano naman yung cost of goods sold dire? Wala na siya. Sorry for that typo. Property and equipment na siya. So non-current assets, the property and equipment, ang atuara isang transportation equipment naman na 1,800,000. Wala na ko nahatag si problem guys kay I thought nga magpakita lang ko ninyo unsa ang kana sa financial statements nga present sa kanmang goods sa merchandising inventory nga mabitaw para ma-view lang ninyo unsay kalahian niya sa service concern sa merchandising inventory. Namay siya. I-total to 1,656,180 add 1,800,000, so 3,456,180. That is our total asset. So sa liabilities and owners equity nga side, liability is only the accounts payable. Wala siya non-current nga liability. So paano gani siya payable within 1 year? Kay current liability man 298,500. So mga siya itong liability guys. And then the owner's equity, Swilan Capital, 3,157,680. Wala siya drawings, wala siya mga kuan. So simple ni siya nga statement of financial position, wala ta gilisod-lisod. Pagita lang si kalahian niyo, di ba? Same ra man gyapon siya sa katong kuan. Same ra man gyapon siya sa service concern kay wala may nakalahian og ayon niya kay wala man siya partner po do. Sole proprietorship ra man gyapon siya. So, total liabilities and owner's equity is 3,546,180. So, same, balance. Di ba? Kalipay na tong mga accounting student, balance. Kay dili mabalance hanyo. The last one is the statement of changes in owner's equity. Simple. Daga na na-reflect tog daga guys. 317 nganong na siya 3,157,680. Mani siya. So beginning capital din ni Silan is 2,900,000. Then the profit, katong profit ito ganina is 277,680. Clarify? Oh yes, nara. 277,680. Diba? Connected kagapon siya.
And then total is 3,177,680. Then less na to is si M. Silan Drawing, 20,000. So last is 3,157,680. So this is the capital of M. Swilan at the end of the report. Itong report na to siya. So, mato. Thank you. Thank you for listening. Ginaot na ako galibog-libog ninyo. Ito, thank you guys for listening. I hope nga sa gamay na ito na tabang ninyo, especially sa upcoming quali. And if you got questions, feel free to message us. Naman tayo group chat. Message mo ninyo inyong mga senior ko na, hey. Message lang mo ninyo, God. We will kanang matubag when may sabot, if makaya na matubagon yung questions, if namin matabang. So, good luck and God bless in your qualifying exams. I know, kaya nyo na. Kamu pa. Can do it. Just, tuunta, then pray, believe in yourselves, and believe in the power of God. Thank you guys. God bless. Bye-bye.